Zdravo svima. Nastavljamo naše druženje sa pešačkim završnicama i to pričamo o miniranim, odnosno minskim poljima i pravilu trougla. Ovo se postavlja pitanje koje su to polja na tabli minirana polja. Ovaj koncept je veoma sličan koncept opozicije. Dakle, kao što u slučaju postojanja opozicije kraljeva, imamo takvu situaciju da se kraljevi nalaze u stanju međusobne, odnosno uzajamne iznudice i ona strana koja je na potezu u stvari u problemu, jer kvari svoju poziciju, znači time što je prisiljena da vuče. Tako u slučaju postojanja minskih, odnosno miniranih polja, reč je o parovima polja, dakle uvek o dva polja, s tim što za svaku stranu postoji po jedno polje koje je za nju minirano i svaka strana pokuša onu drugu da navede da stane na minsko polje. I prva strana koja bi bila prinuđena u igri da stane na svoje polje koje je minirano, dakle da nagazi svoju minu, je u iznudici i gubi partiju. Naravno, u praktičnoj igri u konkretnim pozicijama može postojati više parova ovakvih polja, ali uvek je dakle reč o dva polja koje čine jedan par, s tim što može postojati 2, 3, 4 ili više parova ovih polja koja su međuzavisna, dakle koja povlače uzajamnu iznudicu. Dakle, čitav koncept i plan igre se tada sastoji u tome da igrači pokušavaju jedno drugog da navedu, da nateraju da ovaj dakle, protivnik stane na minirano polje i time sebe dovede u iznudicu. Kako bi to funkcionisalo u praksi, pogledat ćemo na ovom prvom jednostavnom primjeru. Pozicija je prilično simetrična, praktično ne postoji velika šansa za napredak bilo kog igrača. Naime, promocije pešaka su prilično nemogućene zato što crni kralj mirno kontroliše ključna polja belog B5 pešaka, dok beli kralj kontroliše ova tri, dakle, ključna polja crnog C5 pešaka. Dakle, sve dok kraljevi uspevaju da se kreću i da patroliraju ovim ključnim poljima protivničkih pešaka, nikakav napredak nije moguć. Ali u situaciji da igrači postanu ambiciozni, da pokušaju da promovišu svog pešaka, dolazimo dakle na prag problema miniranih polja. Naime, da bi oni mogli da promovišu svog pešaka, najpre moraju da dakle, eliminišu i protivničkog pešaka koji predstavlja pretnju. Beli kralj može pokušati da eliminiše crnog pešaka tako što bi mu se približio preko polja C4 naravno, dok crni kralj se približava belom pešaku preko polja B6. I upravo ova dva polja, dakle polje C4 za belog kralja i polje B6 za crnog kralja, jesu polja koja su minirana. Prvi kralj koji bi stao na svoje, dakle, minirano polje i nagazio svoju minu je u iznudici. Kada jedan kralj to već učini, pretpostavimo da beli kralj dolazi na polje C4 u nameri da eliminiše crnog pešaka, onda drugi kralj, suparnički kralj, može mirno stati na svoje dakle, minirano polje, jer je već dakle, prvi kralj u iznudici. Naravno, sada vidimo da gde god da odstupi beli kralj, ima 4 mogućnosti, gde god da odstupi, on gubi svog B5 pešaka, a sa tim naravno gubi i partiju. Naravno, ovo je jednostavan primjer, a već na sljedećem primjeru vidjet ćemo kako situacija može biti i složenija. Na ovom primjeru, veoma jednostavan i simetričan, lako ćemo pokazati kako u praksi funkcioniše koncept miniranih polja i na koji način nam poznavanje ovog koncepta štedi vreme, odnosno olakšava nam situaciju u tome što ne moramo da računamo sve u glavi kuda bi kraljevi trebalo da se kreću kada već znamo gde ne treba da stanu. Dakle, pozicija je simetrična i veoma lako je dakle, zapaziti koja su polja minirana, odnosno koje polje je nepoželjno za belog kralja, a koje polje za crnog. Naravno, beli kralj ne bi smjelo da stane na polje E6, a crni kralj na polje C5. To je veoma lako zapaziti jer je pozicija simetrična. Da je raspored kraljeva drugačiji, da su oni udaljeni, to bi bilo naravno teže, da moramo da računamo kako se oni primiču pešacima. Ovo je u ovako svedenoj poziciji, to je lako, zato smo naravno izabrali ovu poziciju, ali to ništa ne mijenja u postojanju samog koncepta. Dakle, sada se igra vodi i svodi na to da kraljevi pokušaju da manevrišu i da jedan drugoga nateraju i primoraju da ovaj protivnički kralj prvi stane na svoje minirano polje ili da primora protivničkog kralja da napusti odbranu svog pešaka na neki drugi način. Naravno, ukoliko je beli na potezu, on igra kralj F6, crni je odgovorio sa kralj B5, dakle oba kralja
održavaju distancu u odnosu na pešake, a spremni su da priskoče u odbranu ukoliko bi se protivnički kralj približio u nameri da uzme našeg pešaka. I sad dakle dolazimo do ključnog momenta. Igrači koji ne znaju za koncept miniranih polja ili imaju veoma malo vremena za razmišljanje, veoma lako u ovoj situaciji mogu da pogreše. U želji dakle da napadnu crnog pešaka, oni to dakle mogu da učine bilo preko polja E6 ili preko polja E7. Naravno, mi znamo da je polje E6 minirano i da je to pogrešan put, jer ukoliko bi beli kralj stao sada na polje E6, crni kralj bi odmah stao na polje C5 i beli kralj je bio dakle u iznulici. Znači, beli bi pogrešili, prvi stao na svoje minirano polje. Ovo naglašavamo zbog toga što veoma često igrači mogu da pomisle da je potpuno svejedno sa kog polja će napasti crnog pešaka, bitno je da prvi napadno. Naravno, to je u ovoj situaciji gruba greška. Dakle, ispravan potez je potez kralj E7 koji mi napadamo, dakle, crnog pešaka, ali izbegavamo da stanemo na polje koje je za nas minirano, a time primoravamo crnog kralja da svog pešaka zaštiti. On, nažalost, da njega, da može to da učini samo preko polja C5 i da, dakle, stane na svoju minu. Sada je, dakle, crni kralj u iznudici, jer beli kralj sada mirno može da stane na polje E6, jer je već, dakle, crni kralj prvi stao na svoju minu i sad, naravno, gde god da odstupi crni kralj, neka to bude polje C4, beli uzima crnog pešaka na D6 i dobija partiju. Naravno, na ovom mestu, dakle, mi smo pretpostavili šta bi se dogodilo da je crni kralj nastavio da se kreće simetrično i pomerio se na polje B5. On je mogao da pokuša da igri na polje C7, naravno onda bi primenili drugu metodologiju, dakle onda koncept miniranih polja ne bi bio od značaja, već bi primenili pravila opozicije i lako dobili partiju. Naime, naravno, beli kralj dolazi na E7 uz direktnu opoziciju i u nastavku, dakle, uzima mirno crnog D6 pešaka i kao što znamo, bez problema promoviše svog pešaka. Ako sada pogledamo da je na potezu crni, zapažamo da je ishod prilično sličan. Naime, crni onda uspeva da osvoji belog pešaka, ali je beli u boljoj situaciji zato što bar uspeva da spreči poraz. Ukoliko igra ispravno, uspeće svojim kraljem da se postavi na ispravan način i spreči promociju crnog pešaka. Naravno, crni kreće prirodno potezom kralj B5 i beli odgovara sa kralj E4. Naravno, crni kralj dolazi na polje C4, zauzimajući direktnu poziciju i sada je beli kralj prinuđen da napusti odbranu svog pešaka na D5, ali ispravno može da se postavi i da odmah po gubitku pešaka na D5 zauzme opoziciju prema crnom kralju i spreči poraz. Dakle, posle kralj E3, crni kralj uzima pešaka na D5 i kralj D3, imamo neposrednu opoziciju i beli uspeva da spasi partiju. Naravno, na ovom mestu beli kralj mogu i da pogreši, odnosno igrač koji vodi bele figure mogu i da pogreši, umjesto da ispravno poteza kralj E4, dakle anticipirajući gubitak ovog pešaka i pokušavajući kraljem da se postavi, dakle, u odbrambenu poziciju, dakle na polja ispred crnog pešaka, dakle pretpostavljajući da će posle gubitka belog pešaka crni pešak napredovati. Oni mogu da pogreši i da pokuša da izvede neku vrstu kontranapada, dakle ceneći da crni kralj ide prema njegovom D5 pešaku, da on pokuša da ugrozi D6 crnog pešaka, recimo potezom kralj F6, ali sada sledi manevar koji smo malo previdjeli iz pozicije belog. Naime, dakle, crni kralj sada ispravno, dakle, staje na polje C4, dakle preti belom pešaku, a naravno ne staje na polje C5 koje je za njega minirano. Dakle, kralj C4, beli kralj mora da zaštiti svog pešaka, jedini potez je kralj E6, ali onda je on, dakle, prvi stao na polje koje je za njega minirano. Sada crni kralj može da stane na svoje minirano polje, štiteći svog pešaka i dalje napadajući
pešaka belog i gde god da odstupi beli kralj, pretpostavimo da je to polje F5, crni mirno uzima sada belog pešaka na polju D5 sa bočnom opozicijom i vidimo sad koliko ova pozicija nepovoljna za belog, jer on sada nikako ne može da spreči promociju crnog pešaka. Njegov kralj je potpuno van igre, za razliku od situacije malo pređašnje, kada je u momentu gubitka pešaka na D5 kralj bio na polju D3. Sad da na jednostavan način objasnimo šta je to manevar trougla, odnosno triangulacija. Naime, može na tabli u toku igre nastati takva pozicija da se kraljevi nalaze u stanju međusobne iznudice, slično kao što i sada, dakle, jeste u poziciji pred nama. I onda se čini da, s obzirom da se kraljevi nalaze na poljima koja su međusobno korespondirajuća, dakle, uslovljena međusobnom iznudicom, da ona strana koja je na potezu ne može postići uspeh. Ali, ukoliko mogućnosti dozvoljavaju, dakle, raspored figura ostalih na tabli dozvoljava, strana koja je na potezu, pre svega napadačka strana, ona koja je u iznudici, a želi da postigne uspeh po svaku cenu, može izvršiti, dakle, ovaj manevar trougla, opisati svojim kraljem mali trougao na tabli i na taj način praktično propustiti jedan potez, odnosno izgubiti jedan tempo, ali i na taj način svog protivnika postaviti u iznudicu. Naime, pošto kralj koji preduzima manevar trougla izvede ceo manevar, dakle, opiše čitav trougao na tabli, doći će pozicija ponovo na istu od koje smo, dakle, i krenuli, s tom bitnom razlikom da je sada na potezu naš protivnik. Dakle, propuštanje jednog poteza, što je u stvari efekat koji se postiže ovim manevrom, mi smo prebacili teret iznudice na našeg protivnika i na taj način sebi omogućili da partiju dobijemo. Naravno, znamo da u praktično šahovskoj igri uvek se ide na to da se tempo osvaja, a ne da se nikako gubi i da je prednost biti na potezu, ali kao što smo videli, situacije iznudice su takve da je poželjno u stvari preskočiti poteze. Manevar trougla upravo nama na jedan praktičan način omogućava da mi potez preskočimo, odnosno da kraljem, opisujući trougao, praktično primoramo protivnika da se na tabli pojavi pozicija kao pre manevra, s tim što je sada teret iznudice na njega prebačen. U ovoj poziciji koja je sada pred nama i koja je jednostavno, vidimo upravo takvu situaciju da se kraljevi nalaze na međusobno uslovljenim poljima, znači poljima koja su korespondirajuća i polja, dakle, međusobne iznudice. Svaka strana koja bi sad bila na potezu načelno je u problemu. Ukoliko igra crni, naravno ne zapažamo da lako gubi, jer beli prodire svojim kraljem, crni kralj se potiskuje, naravno sad sledi C6, nikako, kad smo već ovdje da primetimo, nikako, dakle, potez kraljem na C7 jer je već onda o patu, moramo pažljivi biti do kraja, znači C6 i posle BC6, opet, dakle, ne uzimamo kraljem jer omogućavamo protivničkom kralju da zauzme odbrambenu poziciju, već sledi potez kralj C7 i, dakle, promocija kraljice i beli lako dobije. Pogledati šta se događa kad je beli na potezu, ta je pozicija i ta situacija za nas mnogo zanimljivija i interesantnija, jer upravo tada na scenu stupa naš manevar trougla. Pored toga, pokazat ćemo koliko je lako u ovoj situaciji pogrešiti. Bilo da smo ulazi belog ili crnog, greške su izuzetno moguće, pa ćemo posebno napraviti razliku među ispravnih poteza i onih pogrešnih, pogotovo što pogrešni potezi na prvi pogled izgledaju jako logično i vrlo lako se može pogrešiti u praktičnoj igri. Naravno, beli na potezu igra kraljem na E5 i već na ovom mestu crni može da pogreši. Ukoliko bi insistirao na direktnoj poziciji, dakle, dolaskom svog kralja na polje E7, izgubio bi iz vida bele pešake i već je izgubio i partiju. Znači, sledi potez C6, ukoliko crni pešak uzme, dakle, beli B pešak stiže do promocije, ali čak i ako ne uzme, ako se kralj vraća posle ovog šaha, dakle, crni je opet izgubljen. Dakle, već na ovom mestu vidimo kako crni može lako pogrešiti insistiranje na direktnoj poziciji. Jedini ispravni potez je naravno potez kraljem na C6, ali sada, dakle, vidimo šta je plan belog. Beli naravno štiti svog pešaka dolaženjem na polje D4 i već vidimo da je učinio ova dva poteza i ispisao dve stranice trougla.
Crni kralj nema ništa bolje od povratka na polje D7, dok beli kralj dolazi na polje D5. I sada je čitav, dakle, mali trougao kompletiran. Imamo početnu poziciju od koje smo i započeli, s tim što je sada crni na potezu, a beli ima direktnu opoziciju. Dakle, uspeo je u onome u čemu je, dakle, smerao da uspe, dakle, ostvario je manevar koji je izgubio, dakle, jedan potez i prebacio je teret iznudice na svog protivnika. Sada, naravno, kao što znamo, beli lako dobio partiju. Znači, kralj C8, kralj 6, dijagonalna opozicija, pa jedna neposredna, direktna opozicija i beli kralj mirno prodire. C6, posle BC6, dakle, opet jedna mogućnost za grešku. Nepravilno bi bilo, dakle, uzimanje pešaka sada, jer onda postoji opasnost od pata i crni kralj može da se postavi u pravilnu odbrambenu poziciju, već beli kralj dolazi na polje C7 i sada je, dakle, promocija pešaka neminovna. Ali vidimo na ovom mestu kako je, dakle, ovim manevrom, bez obzira na poteze crna, praktično beli je smerao da izvede ovaj manevar i da se vrati u istu poziciju. Ukoliko crni povlači najbolje moguće poteze, neće ga to spasiti, kao što smo videli, a usput videli smo da i crni može pogrešiti. Ali već na ovom mestu mogao je beli da pogreši, dakle, da, recimo, ne zna da postoji uopšte mogućnost opisivanja trougla na tabli, dakle, da nije uopšte upućen u pravila triangulacije i da pokuša da igra, dakle, ambiciozno potezom C6. Sada, naravno, lako je pokazati da beli nema šansu da dobije partiju. Znači, ispravno se crni brani potezom kralj C8, kralj D6 i vidimo da bez ikakvih problema crni uspeva da odbrani poziciju, uzima, dakle, pravovremeno belog pešaka na polju C6 i posle, dakle, uzimanje belog kralja, sledi direktna opozicija i, kao što znamo, ova pozicija je remi. Ali na ovom mestu, dakle, pored ispravnog poteza crnog kralja na C8, crni je mogao i da pogreši i da uzme belog pešaka na polju C6, na što bi usledio potez kralja C5 i sada crni kralj mora da odstupi. Kralj D8, kralj D6 uz direktnu opoziciju. Zapažamo na ovom mestu, isto tako važno, da beli ne uzima odmah crnog pešaka na polju C6, jer ako to učini, onda crni kralj dolazi na polje C8 i onda on ima direktnu poziciju. Ali, dakle, najpre beli kralj uzima direktnu poziciju prema crnom i tek pošto se crni kralj povuče na C8, on uzima crnog pešaka na C6 i sada, dakle, kao što znamo, beli ima poziciju i lagano dobija partiju. Sada ću jedan konkretan primjer iz turnirske prakse, čuvenu partiju između Farnija i Alapina s početka 20. veka, koja na najplastičniji, najjednostavniji mogući način pokazuje kako u praktičnoj igri funkcioniše manevar trougla. Naime, beli u ovoj poziciji treba da dobije partiju, beli na potezu. Normalno zapažamo da je na potezu crni, on je u iznudici i mora svojim kraljem da odstupi na neko od polja na 8. redu i onda, naravno, beli kralj lako dolazi do polja B6 i uzima preostalog crnog pešaka. Ali na potezu je beli i, kao što znamo, pretpostavljamo, on treba da se posluži manevrom trougla, da izvede manevar i da postigne povratak u ovu istu početnu poziciju, ali tako da na potezu bude crno. Pogledamo kako je to, dakle, učinio igrač koji vodi bele figure. Kralj dolazi na D5, crni kralj na C8, ispavno tako da bi mogao da se vrati na C7 ukoliko se beli kralj vrati na C5, kralj D4, znači počinje manevar, kralj D8, crni kralj naravno čeka na 8. redu da vidi šta će uraditi beli kako bi mogao da zauzme odgovarajuće korespondirajuće mesto u zavisno od toga koje polje zauzme beli kralj. Kralj C4, dakle druga strana trougla, kralj se vraća na C8, dakle crni kralj praktično se kreće između ova dva polja i kralj D5. Vidimo da je beli kralj opisao čitav trougao, dakle dok se crni kralj
kretao između polja C8 i D8, što znači da je beli utrošio jedan tempo. Crni kralj sada mora da priđe na polje C7 i beli kralj dolazi na polje C5. Dakle, vratili smo se u početnu poziciju od koje dakle i krenula naša analiza, s tim što je sada crni na potezu, on je u iznudici i lako gubi partiju. Naravno, sad mora da odstupi, kao što smo pokazali od dakle, polja C7, beli kralj lako prolazi na polje B6, crni kralj je nemoćan, jer njegov pešak pada i bar jedan od belih pešaka dolazi do 8. reda i promoviše se u kraljicu. Na ovom mestu, dakle, kada je beli potrošio tempo i kada je crni na potezu, on ne mora da dođe na polje C7 i dozvoli belom povratak, dakle, u početnu poziciju i uspešan manevar trougla. Mogu je da odstupi na polje D8, ali onda imamo još jednostavniji primjer sa neposrednom opozicijom, naravno. I posle kralj C7 napreduje beli pešak koji istiskuje crnog kralja, kralj D7, kralj se povlači u ugao i naravno na ovom mjestu važno zapaziti da je ispravan potez kralj C6, dakle jedini ispravan potez, dok bi naravno promocija kraljice dovela nažalost do pata. Ono što je važno da zapazimo u ovoj početnoj poziciji jeste to koje su polja u stvari korespondirajuće, koja polja odgovaraju jedno drugom. Naime, kada je beli odigrao kralj D5 i crni kralj C8, dakle, posmatrat ćemo sve od ove pozicije, jer od ovog momenta, dakle, nadalje vidjeli smo da je beli ispisao ovaj manevar. Dakle, u ovoj poziciji zapažamo da su međusobno korespondirajuća polja D5 i C8, naravno i ova dva početna polja, dakle polje C5 i C7, kao i polja D6 i D8. To znači da kada se beli kralj nađe na polju D5, crni kralj treba da se nađe na polju C8 da bi se uspešno mogao odbraniti. Ukoliko beli kralj dođe na polje D6, crni mora odmah da zauzme polje D8. Ukoliko beli kralj stane na polje C5, crni kralj mora da zauzme polje C7. I ako uspeva, dakle, da uvek odgovori potezom na pravo polje, odgovarajuće polje, crni će se braniti. Ali problem je u tome što je beli imao na raspolaganju za svoj manevar ova dva polja, dakle, koje su mu poslužila za opisivanje trougla, dok je crni praktično imao samo jedno polje. Dakle, on je mogao da ode samo na polje D8 pa da se vrati na C8, ili je mogao da ode na B8 pa da se vrati na C8. Dakle, nije imao mogućnost da i sam opiše trougao i da ovaj manevar koji je izveo beli anulira sopstvenim manevarom. Da, dakle, i on potroši jedan tempo, tako da anulira utrošeni tempo manevrom koji je izveo beli. Nažalost, dok je beli uspešno trošio, dakle, jedan tempo, crni to nije mogao da učini jer je imao samo jedno polje, dakle, na koje je mogao da ostupi, jer mora da se vrati na početno, dakle, polje manevra. To je, dakle, problem sa kojim se suočio crni i zbog toga on je uspeo da parira manevru trougla belog. Naravno, mi ćemo na čitavom nizu konkretnih primjera i zadataka dodatno utvrditi sve elemente vezane za minirana, odnosno minska polja i manevar trougla u određenim složenijim situacijama, ali dakle ovo je ono što je osnovno. Utrošak tempa zarad postavljanja protivnika u iznudicu. Mi ćemo naše druženje sa pešačkim završnicama nastaviti već u nekoj od narednih epizoda.